اچھا جی، ہم بالکل شروع کر لیتے ہیں. میں سب کو ویلکم کرتی ہوں. ویری گڈ آفٹرنون, کولڈ گڈ آفٹرنون ایکچولی. It's quite cold here in Islamabad. This is a webinar being organized by UX on a very important issue, which is also something that we have been working on, which is, will the media start to report on rape? And that can also be a little confusing, which we will explain later, that media says that they do report on rape. So why are we saying that will the media start to report on rape? So there is a connection within this headline or title, which we will be discussing. And I would like everybody who's there to just say their names and say hello so that we all know the panelists are all here. Zafar Abbas. Aswell. Hello everyone, Huma Amir Shah here. Hello, this is Bigul. Hello, Aswell is here. فوزیہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی تو آ رہی ہے. میں نے میرے خیال میں ہیلو کیا ہے. اچھا. Zohra, where is Zohra? I saw her. So these technical gadgets actually don't work when we really want them to work. So maybe some people are having trouble connecting. Zohra ka audio mute hai. Zohra, can you unmute yourself, please? Would she know how to unmute? Yeah, can you hear now? Bilkul. Okay, right, yeah. So we'll begin because some people will join in, and I think some of them are having trouble connecting. Asma Shirazi is there, who said that she's going to be joining, and Kamal Siddiqui and others. So again, good afternoon from Islamabad, and good afternoon to this webinar being organized by UX. Which is, as I just said, on an important issue of, will the media start to report on rape? And as Zarar was asking me the other day that, Tasneem, we do report on rape. So why are you saying that will the media start to report on rape? And I have a few statistics with me, some studies that my teammates have been doing. As you all know, that UX is basically a media monitoring and analysis group. So all we do is do the content analysis, collect the numbers, see how the numbers represent any issue in the society. So for this particular study, we monitored and then analyzed the media, electronic and the print, on how rape is reported when there is a big case and when there is no such big case. There's not a high profile case that's happened and suddenly the media becomes all, hyped up. So it's a very interesting study, and I have some statistics. So one study was from the week in September when the Lahore motorway gang rape happened. And then randomly we chose a week in November so that we see when there is no high profile case, is the media reporting on rape or not. So interestingly, Geo TV had 25 news items or news stories when the gang rape had happened in Lahore, versus only 4 stories in the random 1 week in November. Then we have Ab Tak TV, which had 28 news stories on Lahore gang rape versus none in the week that we monitored, the week in November. Dawn Daily had 21 news during the Lahore gang rape, and it's not just the news, it has letters to the editor, all the content that was on that issue. So it had 21 versus 3 in the random week. The news had 30 for the Lahore gang rape versus 5
in the random week that we selected. Daily Pakistan, which is Urdu newspaper, it had 37 versus 4 in the other week. And Khabre, I mean, that's very interesting. Khabre had 73 news items on Lahore gang rape versus only 7 when there was no big profile, high profile rape case. And also, the kind of language. So we also monitored language, especially in the vernacular media, I mean, the Urdu media. So, channels like Geo, and I'm still very surprised that we have been sensitizing the media for a long time on what kind of terminologies must be used for rape, and it's also in our code of ethics that we have shared with almost the entire media and beyond. So Geo TV focused on terminologies which had ijtimai zyadati. Again, zyadati is not the word for rape. So you only use rape for rape, even if it's you're using it in Urdu. Motorway zyadati case, it had words like बच्चों के सामने माँ से ज़्यादती, करबनाक सानहा, मुतासरा खातून, इज्जतदार बेटी, साना है motorway, and साना है Lahore. Then there was like Ab Tak TV had Holnak Waqia, rape case, motorway zyadati case, ijtimai zyadati, Holnak Waqia, and Dawn, obviously in English you don't have rape being described in any other way. Rape is rape. So the language was all right: gang rape incident, motorway incident. The news also had motorway gang rape, motorway incident, sexual assault, manhandling. Daily Pakistan had Bad Ikhlaqi, Ijtimai Bad Ikhlaqi, Saneh motorway zyadati case. And then we had Khabre, which had Ijtimai zyadati, Be-Abru, motorway zyadati, Barbariyat, Sanahe, Gujarpura, motorway case, and rape case. So this is a random week versus the motorway gang rape incident week. And the reason that this seminar or webinar is titled, why do we ask the media for more reporting on rape? One main question or a talking point, and then anybody can just come in and respond. Do you think that the media in Pakistan, English and Urdu, is doing enough for the issue of rape? Is the rape being reported the way it should be? Is the reporting enough? And not just the reporting, I mean, let's say the content. Is the content enough? Is the content what the people would like to know? Is the content something that would maybe educate the people on what rape is? So I would like any of you media people to start with, do you think that the title that Aks has given to this seminar, will the media start to report on rape, is not the right one, or is it misleading? Or do you think it is right to say that the media still is not actually reporting on rape? Yeah, Zarar. I think, look, 90% of the rape cases you do hear about from the media, right? I mean, even when we come to organizations like Sahil, I mean, where do they conduct their primary research? They're not out there actively looking for child abuse cases. I mean, in some cases they are, but their yearly report, Cruel Numbers, which I'm sure we're all familiar with, is based largely on cases reported in the media. Now, I think that in recent years, the reporting, now I'm going to draw a line between reporting, discussion, and analysis. Since the term we're using is reporting, I'm going to stick to that. And then we can, expand it and go in other directions. I think the reporting is very much there.
it is, of course, impossible, and I use the word impossible, to report every single case. And the reason I say this is that now, we are reactive, right? I mean, that's just human nature. An incident takes place, be it the Zainab case in Kasur, be it the motorway gang rape, and then we sort of swing into action. That's not a critique, that's just a reality. Now, after the motorway rape case, for a couple of days, what I tried to do was to simply tabulate every single, this is like about 2 weeks after the motorway rape case, tabulate every single rape case that had taken place. And there were so many that even if you did a 2-line mention of them, like simple, what happened, where it happened, what the status is, you couldn't fit it in an hour-long bulletin. I mean, I literally think that in order to report all these cases, you need a dedicated 24-hour channel, and even then you will fall short. So I think that possibly the more productive discussion, and I know that that's the direction you want to move in as well, is that the discussion that follows any such outrage, right? How substantive is that? Okay, is it a flash in the pan? Is it just people playing to the gallery with the usual chalk mein tang do, ye kar do, kaat do, jala do, bhoon do? Or are we having the harder talk? And the harder talk is a vast one, bear in mind. What kind of legal reforms are needed? What kind of investigative reforms are needed? What kind of societal and attitudinal, I don't know if that's a word, but these kind of reforms, how much of that discussion is taking place? And then how much does that what does that discussion actually result in? I think that's more important perhaps than simple reportage. Yeah, definitely. And I think that is what we also meant to bring out. I think reporting was just a small word that we used. We should have used content, actually, because it's the content that we're talking about, whether it's in the shape of discussion or letters to the editor or analysis or a talk show or whatever. So Zarar, from what you have said, I'll just pick up a few points. Like you said, there are so many cases that even in 1 hour program, we can't fit it. So how do you then tell the people that there have been so many cases every day, every week, every month? Also, all the other things that you said that, we should be talking about. We have actually never talked about trauma, especially on children, and the kind of reporting that's being done. I would just mention the Kashmir incident of the little girl and the way she was made to describe physically how it happened on TV. That is. Now so, that's just one small note to that. Achha, sorry, Huma ji, aap kuch kehna chahiye? No, actually, I was heaving because the Kashmir incident just reminded me of the videos and everything that was on social media. That in itself is another problem. How the access that you could actually put anything on social media, regardless of, disregarding sensitivity, that has made a situation even worse. Because we were talking about reporting rape. In the past 15 or so years, I used to be a newscaster first, and now I host a show. A good chunk of that time, you could say 10 years, we wouldn't even talk about rape. We would, in private discussions, in private gatherings, we would hear about it. We would know, even if it was a high profile one, or although I feel that any rape is high profile because the person that it has happened to, for that, it is the biggest thing ever. So for us to, tag it as a high profile one or a not so high profile one is also, in a sense, I think wrong. Problematic, but in my experience, from not at all talking about it to at least now being able to talk is a big change in itself. Whether it is a child, a boy or a girl, or all these high profile ones with the motorway and the Kashmir, the things that really shocked you, although any rape incident is a shocking one. So we talk about it now. Every time, at least that is what we do. I don't think it is a geo thing or whatever. I think it's person to person, because you do have a sense of some sort of freedom while you are discussing something.
a case like this, you have the freedom to choose your words, right? And you have the freedom to just give the information the way that you want to give it. Every time something like this comes up, and obviously it has to be high profile for us to even mention it, we do count the ones in the background as well, the ones that we did not mention, the ones that we did not concentrate upon, in the sense that maybe we did not do 22 stories on that, but it still happened. So every time something like this happens and we have to talk about it, or we do mention 4 पिछले हफ्ते हुए थे, या वो ना भूलिएगा कि वो भी हो चुका है, just to give a bit of a reminder that this is all accumulating. So that again, you know, there are constraints in a TV show or whatever format you have. You have limited time. You want to use that time, utilize that time to give the best commentary on it or discussion on it. Sometimes you want to dwell on it more. There are so many aspects, like we were discussing, I mean, legal aspects, and then how the investigation is going on, or how people are perceiving it. In the case of, for instance, in the case of the motorway rape, the way we only found out about it when really the CCPO Lahore used those words and that line of questioning, which really riled up, I think, most women in Pakistan and a lot of men too. You know, already advocating or at least insinuating that there was something going on, she shouldn't be. So that is what caught our attention, and we just lambasted it, and everybody, you know, started talking about it very passionately. But when a little 3-year-old bichara bacha is raped and killed in somewhere in Kohat or in Peshawar or wherever, there is a regret, there is some urgency shown to, you know, investigate it right. We try to use the best choice of words that we can. Tasneem, here I will like to differentiate a little bit. I do understand for people like you and I and everybody may be saying zyadati. Zyadati is a very broad word. zyadati to koi khane mein namak na bhi dale to kehte hain ki ji zyadati ho gayi, aapne acha khana nahi banaya. So it has a lot of connotations. But for a certain audience, when you say zyadati is बच्चे के साथ हुई है, उसके साथ हुआ, उनको exactly पता है कि क्या बात हो रही है. मतलब ये रेप ही है जिसको ज़्यादती कहा जा रहा है. And then unfortunately for the amount of rapes that happen in Pakistan, हमने अभी तक उर्दू का कोई टर्म ही नहीं निकाला to rightly, या फिर शायद मुझे नहीं पता, and I correct me if I'm wrong, to rightly use the right. जी तस्नीम. I'll just you know, take this very point that you just said, that, you know, we haven't gotten a word for zyadati or rape in Urdu, so we don't really have to. हमने टीवी के लिए कोई वर्ड नहीं निकाला, कोई लफ्ज नहीं निकाला, रेडियो के लिए नहीं निकाला, टेलीफोन के लिए नहीं निकाला, तो रेप को हम रेप ही कह सकते हैं. और इसको यही कहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादती तो चलो फिर भी आप उसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं कि, मगर जहाँ पे वो ऑनर बेस्ड बन जाता है कि इस्मत लुट गई, इस्मत दरी हो गई, इज्जत लुट गई, इज्जत खराब हो गई, so that becomes more problematic, because that is directly hitting at the honor, and the honor is where it is with the men. So it becomes a very complex situation that आप rape किसी के साथ भी हुआ हो, वो एक फैमिली का एक ऑनर का मसला बन जाता है. वो उस औरत के लिए कोई बात नहीं कर रहा, कोई बच्ची के लिए नहीं कर रहा कि वो किस ट्रॉमा से गुजर रही है, वो फैमिली के ऑनर को हिट करता है. I totally agree with you. I totally agree with you, and with the same token, इसीलिए ज़्यादा फिर बताया भी नहीं जाता अगर किसी का रेप हो भी जाए, क्योंकि वो ऑनर आ जाता है ना, कि अगर वो चुप रहेगी तो ऑनर इंटैक्ट, वो बोलेगी तो ऑनर गॉन. इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम रेप को अडॉप्ट कर लें उर्दू में, ताकि जितने ऑनर बेस्ड अल्फाज आते हैं हमारे अखबारात में या हमारे टीवी की भी खबरों में, बेतरह आप देखेंगे कि किस तरह से उसको ऑनर या इज्जत या इस्मत के साथ जोड़ा जाता है. मैं इस वक्त फिर और जो हमारे मेहमान हैं उनसे उनकी राय जानना चाहूँगी कि बलूचिस्तान से हमारे पास हैं, पेशावर से हैं, कि आपकी जब अपनी रिपोर्टिंग होती है तो आप किस चीज़ का ख्याल रखते हैं? ज़बान का ख्याल रखते हैं, तस्वीर कैसी हो उसका रखते हैं, या उसका ख्याल रखते हैं कि जी फलां टीवी या फलां अखबार ये कर रहा है तो हमें भी इससे बढ़कर करना चाहिए, ताकि हमारी भी रेटिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाए. So Zafar and Farzana,
آپ میں سے کوئی اگر جواب دینا چاہے. May I speak? Tasneem, sorry. May I speak, madam? جی آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آ رہی ہے. میڈم یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے ریسنٹلی لاسٹ ایئر میں ایک بڑا واقعہ یونیورسٹی بلوچستان ہراسمنٹ کیس، یہ ایک بڑی ایک وجہ ہے یہاں پہ. اس کو آپ دیکھ کے ہمارے پاس رپورٹنگ کی آتی ہے، ہم تصویریں نہیں دیکھتی، ہمارے وہ کانٹینٹ دیکھی جاتی ہے. کیوں یہاں پہ ٹرائبل سوسائٹی یا دوسرے کے لحاظ کیے جاتے ہیں، یہاں پہ ٹرائبل خواتین اتنی اہمیت دی جاتی ہے جتنی مرد کی اہمیت جاتی ہے. خواتین کو اسی طریقے سے ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں. اور سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ جب ہمارے یہ ہراسمنٹ کیسی میڈیا نے رپورٹ کی، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا ڈیجیٹل رپورٹنگ ہو، سب نے اپنی رپورٹنگ کی. اینڈ ایٹ دی اینڈ یہاں پہ جو وکٹم تھے ان کے خلاف وہ آن فورٹ فرنٹ میں نہیں آئے. انہوں نے رپورٹنگ کے لیے کیا میڈیا ان کے پاس گئی اور سامنے نہیں ہے. ایون کہ ہمارے لیے میڈیا کا اتنا پریشر تھا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بھی بنائی ہراسمنٹ کیس کے حوالے سے. ریپ تو دور کی بات ہے، ہراسمنٹ کے لیے ہمارے لوگ آگے نہیں آتے کہ میڈیا اس کو رپورٹ کرنے کے لیے. تو وکٹم کو آگے آنا چاہیے. یہاں پہ بڑی گیپ ہے وکٹم کو اس طریقے سے، کیونکہ وجوہات یہاں پہ ہیں کہ یہاں پہ کوئی فیمیل انفارمیشن سیل نہیں ہے، چاہے پولیس میں ہو چاہے لائرز میں ہو. کہ لائرز کے آپ دیکھیں کہ کیس کس طرح کو پٹ کیا جائے. تو کیس کو پٹ کرنے کے لیے سب سے ریسنٹلی بات ہے کہ ان کے پاس کچھ انفارمیشن ہو. انفارمیشن کس طرح ان کو رپورٹ کرے پولیس والے کے پاس جو لیگل فارمیلٹیز ہے، جیسے عمان نے کہا ہے اور ذرا صاحب نے کہا، اسی طریقے سے ان کو لیگل فارمیلٹی کس طریقے سے کرنی ہے. اس نیکسٹ اسٹیپ ہے. سب سے پہلے وکٹمز ہے، وکٹمز آگے آئیں گے تو آگے ان کی رپورٹنگ ہوگی. ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی ایک فرینڈ نے ایک بڑا 1 پیجر بڑا اس نے ریسرچ کی اس اسٹوری پہ، مگر ایٹ دی اینڈ اس میں کوئی رزلٹ نہیں ہے. گورنمنٹ بلوچستان گورنمنٹ نے کیس بھی ہوا اس میں، اس کے بعد وہ وکٹمز آئے نہیں. تو زیادہ سے زیادہ ایک ان کے یونیورسٹی بلوچستان کے امپلائی کو ان کو سیک کر دیا ان کی جاب سے. مگر یہ چیز ہے کہ وکٹم کو آگے آنا پڑے گا. ہماری سوسائٹی میں فیمیل آگے نہیں آ رہی ہے، تو جب تک وہ آگے نہیں آئے گی ان کی رپورٹنگ نہیں ہوگی. ہمارے تک وہ رپورٹ نہیں پہنچتی. بلوچستان ہے پاکستان کا آدھا حصہ، وہاں پہ 70% ہمارے پاس کمیونیکیشن ایکسیس ہے نہیں. کوئٹہ کے جو 3G سروسز ہے کوئٹہ تک زیادہ تر محدود ہے، باقی آؤٹ آف ڈسٹرکٹ میں ہمارے پاس 3G سروسز نہیں ہے. اور رپورٹنگ اسپیشلی صرف کوئٹہ سے ہی ہو رہی ہے. اب گوادر میں کچھ ہوتی ہے تو کوئٹہ ہی رپورٹ کر رہی ہوتی ہے. وہاں کی میڈیا کو کیوں آن بورڈ نہیں لیا جاتا؟ وہاں کی میڈیا کو بھی آن بورڈ لیا جائے تاکہ وہاں کی ریئل پکچر وہاں کے جرنلسٹ پیش کریں. کوئٹہ سے ہی ساری چیزیں، تمام بیورو آفیسز جو الیکٹرانک میڈیا کے اور اخبارات کے، وہ صرف کوئٹہ بیسڈ ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پہ بڑی گیپ ہے، ہیوج گیپ ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیا کو بھی سوچنی چاہیے، ہماری آرگنائزیشن کو. خاص کر وومن ایشوز ہیں، وومن ایشوز بہت زیادہ ہوتی ہیں، مگر وہ ٹرائبل سوسائٹی کے فیملی کی طرف پریشر ہوتی ہے. کیونکہ وہ پریشر ہوتی ہے، وہ آگے آتی نہیں ہے. جب تک وہ آگے آئے گی نہیں تو میڈیا کس سے رپورٹ کرے گی، اس کی آواز کیسے بنے گی؟ تب تک وہ آگے نہیں آئے گی، تب تک یہ رپورٹ ہونے دی. صحیح ہے ظفر. میں اور میرے خیال سے باقی سب بھی آپ کی بات سے اتفاق کریں گے. میں یہاں پہ فرزانہ سے بھی پوچھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ پشاور میں آج ٹی وی کی بیورو چیف ہیں. تو آپ کا جو مسائل ہیں کہ ظاہر ٹرائبل فیوڈل سوسائٹی ہے، وہاں پہ خواتین آگے نہیں آ پا رہی ہیں، میڈیا وہاں پہ ہے نہیں. کورسپونڈنس بھی شاید بہت مشکل سے کسی جگہ پہ ملیں گے آپ کو. تو وہاں سے رپورٹنگ لانے میں رپورٹس لانے میں کتنی دقت ہوتی ہے؟ پھر کے پی کی اگر ہم بات کریں تو کے پی میں کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ بہت سارے علاقے وہاں پہ بھی لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے، جہاں سے رپورٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے، جہاں سے کانٹینٹ نہیں ہمارے پاس آ رہا. تو وہ ساری چیزیں جو وہ ان رپورٹڈ کیسز، وہ پھر کیسے رپورٹ ہوں؟ ان کو ہم کیسے اپنے ریسرچ کے یا اپنے میڈیا کانٹینٹ کے اندر لے کے آئیں؟ فرزانہ اگر ہے تو وہ مجھے جواب دیں گی. I don't know, she was here a while ago. فرزانہ انمیوٹ کریں. فرزانہ, can you unmute yourself please? چلیں جب تک میرا خیال ہے فوزی اگر آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کیونکہ آپ تسنیم میں 2-3 جو باتیں ہیں اس پہ میرا خیال ہے زیادہ توجہ دینا چاہوں گی. یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اتفاق سے انگلش نیوز پیپر سے ان کا تعلق ہے، اور اردو نیوز پیپر انگلش نیوز پیپر میں بہت ہی الگ صورتحال ہے. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اردو پیپر میں بہت سے زیادہ تر ٹیکسٹ جو ہیں وہ زیادہ سینسٹائزڈ نہیں ہیں،
اور جب ایسی کوئی خبر آتی ہے, کوئی اطلاع آتی ہے, کوئی بھی ایسی, تو بہت مجھے ڈیسک پہ فرسٹریشن سی دکھائی دیتی ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس تکلیف سے گزرے, لیکن وہ ایک جو ایک خاص قسم کی مینٹیلٹی ہے جو سوسائٹی میں بن چکی ہے. ہمیں میرے خیال میں تھوڑی سی کھل کے بات کرنی چاہیے. ہمیں جاننا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے جماعتیں بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ خواتین کو ان واقعات کو رپورٹ نہیں کرنا چاہیے. میرا اشارہ جو ہے جماعت اسلامی کی طرف ہے, اور واضح طور پہ ان کے امیر نے یہ کہا تھا کہ یہ کیسز رپورٹ نہیں ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد ہمارے یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ابھی بلوچستان سے ایک ظفر بول رہے تھے کہ وہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ جلانا بھی ہماری روایت ہے, یا اس قسم کی یہ پارلیمنٹ میں باتیں کی جاتی ہیں. یہ ہماری جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہی معاشرے میں پینیٹریٹ کر چکی ہوئی ہے. اب وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس کو ہم میڈیا کہتے ہیں, جو بہت سینسٹیو بات کہی جاتی تھی, اسی میڈیا میں ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا تھا تو لوگ بہت پریشان ہوتے تھے. اب میں یہ دیکھتی ہوں تو وہ پریشانی کی بجائے وہ مجھے عجیب قسم کے رویے دکھائی دیتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ کبھی کسی کو ڈانٹ کے, کبھی کچھ کر کے اپنی صورتحال کو کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب آپ کا ایڈیٹر یا سب ایڈیٹر یا جس نے بھی خبر دینی ہے رپورٹر, وہ سینسٹائز نہیں ہے, اس کو جانتا نہیں ہے کہ اس کے اس خاتون پہ. اب یہ دیکھیے, جب ابھی آپ غیرت کی بات کر رہے ہیں, تو غیرت تو ایک مرد بھی بغیرت ہو گیا جس نے یہ انسیڈنٹ کیا ہے, جس کو ہم نے کبھی نام ہی نہیں دیا کہ وہ بھی ایک ایسا فیل کر رہا ہے کہ جو ایک کسی طرح غیرت کے اس میں زمرے میں نہیں آتا. لیکن یہ صرف سمجھنے کی بات آتی ہے. اب دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ہماری یہاں این جی اوز ہیں, انہوں نے ایک لفظ جو ہے ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اب ریپ ظاہر ہے کہ ایک کامن ورڈ بھی ہے, اور اب کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہاں کچھ ہماری این جی اوز نے یہ لفظ استعمال کیا کہ زبر جنسی. اب وہ اس کو پروناؤنس کرنا بھی, میں نے تو ان سے یہ کہا تھا کہ لکھنا پروناؤنس کرنا مجھے لگتا ہے کہ شاید اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوگا. جس طرح بھی اب ظاہر ہے الیکٹرانک میڈیا کی بات کی جاتی ہے, ریڈیو کی بات کی جاتی ہے, یا جو بھی اس پہ کی جاتی ہے, تو وہ ایک ایسا لفظ جو ہے شاید اتنا مشکل ممکن نہیں ہوگا. لیکن بہرحال یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, آخر میں میرا خیال ہے کہ ہم اسی پہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ فیصلہ کر سکیں گے کہ ریپ جو ہے وہ ایک مختصر اور عام فہم لفظ ہو چکا ہے. اب اس کے لیے کوئی اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں رہی. دوسرا دیکھیں, یہ میرا خیال ہے کہ ہم جب رپورٹ کریں, ایک ہمارے ضروری نہیں ہے کہ اس خبر میں, لیکن ہمارے میڈیا کو مستقل ایک یہ اویئرنیس کے حوالے سے, کیونکہ جو جس طرح ایک زبردستی قسم کی بات, اور میں یہ اب حیران ہوتی ہوں سن کے, یہ ہمارے میڈیا میں میں نے یہ خود سنی کہ وہ کیا خاتم, وہ کیا رکھے جاتی تھی, وہ بھی تو خواتین کو ہوتا تھا اور اسلام میں ہے اور ایسی نہیں ہے. مطلب وہ سمجھتے یہ اس کو کمرجیتی ہے کہ یہ اس کو خاتون کے حوالے سے ان کا ہے ہی نہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے ہوئے وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں میڈیا پرسن کو, یہاں ظفر دکھائی دے رہے تھے بیٹھے ہوئے, شاید ظفر جو ہے ایک ایسے لوگ جو خود سینسٹائزڈ ہیں, وہ اپنے سٹاف کو بھی رکھتے ہیں. ان کے سٹاف میں کہیں فرسٹریشن نظر نہیں آئے گی. ہمارے بھی دوست ہیں وہ سب لوگ, کبھی وہاں ہمیں فرسٹریشن نظر نہیں آتی. لیکن اردو اخبارات میں ہمیں جاننا چاہیے کہ مکمل طور پہ ایسی صورتحال نہیں ہے. جی تسلیم. جی تھینک یو فوزیہ. آپ نے دو تین چیزیں جو بتائیں, اس میں ظاہر ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بہت پرانا اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں, کوئی 20-22 سال ہو گئے آپ ساتھ کام کرتے کرتے. آپ نے جس, کیونکہ ہم ریپ کی بات کرتے کہ ایز اے ورڈ کہ ہم اس کو اردو میں اگر ریپ ہی لکھا کریں, اور جو بات آپ نے زبر جنسی کی تو میرا بھی یہی خیال تھا کہ اس کو کہنا روانی میں مشکل ہے اور شاید لوگوں کی سمجھ میں تھوڑا کم آئے. تو ریپ کو اگر ہم ریپ ہی کہیں تو وہ بہتر رہے گا. اس کے ساتھ جو ایک اور سوال جڑا ہوا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا جب کبھی کوئی ریپ ہو تبھی اس چیز کے بارے میں لکھا جائے, ریپ جیسے فعل کے بارے میں, یا
गाहे बगाहे उसके बारे में हम को लिखना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल था कि हमेशा की तरह कि अखबारात हो या टेलीविज़न हो, रेप या डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर वायलेंस, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो भी कह लें आप उसको, मुस्तकिल लिखने की ज़रूरत है, चाहे वो एडिटोरियल्स की शक्ल में हो या वो कॉलम की शक्ल में हो या वो किसी भी सूरत में हो, उस पर मुस्तकिल मेरा तो ये ख्याल है कि हर हफ्ते एक ना मैंने भी एक यही कहा है, एडिटोरियल उस पे मेरा भी यही कहना है कि देखिए इस पे मुस्तकिल लिखा जाना चाहिए। ये सेंसिटाइज करने की बात है, जी। अवेयरनेस की बात है, इसको रेगुलर जो है अपना किसी ना किसी तरह हिस्सा बनाया जाना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल। इसकी आवाज फरजाना, फरजान मेरी आवाज अब आ रही है? जी, हाँ जी, अब आ रही है, बिल्कुल, हाँ। अच्छा। मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम तस्नीम और सब लोगों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आपसे भी हम यही कुछ पूछना चाहेंगे जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे। तस्नीम आपको मेरी आवाज आ रही है? तस्नीम बिल्कुल आ रही है, फहमीदा बिल्कुल भट्ट बोल रही हूँ। बिल्कुल ओके, बिल्कुल आ रही ठीक है। है, सही है। तो अस्मा, अभी जी मैं आपसे पहले पूछ लूं कि आपने कहा था कि आपको कहीं और भी जाना है, जल्दी में है आप। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो शो आप करती हैं, जाहिर है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नौयत के होते हैं, और मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से उसमें सोशल इश्यूज को फिट कर सकती हैं, मगर क्या ये मुमकिन है कि इन सारी सियासी गुफ्तगू के बीच में, जो ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है और लोग सुनना भी चाहते हैं, हफ्ते में एक आध दफ़ा आपको एक ऐसा स्लॉट मखसूस कर लें जिसमें आप सिर्फ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या ख़वातीन के खिलाफ जो तशद्दुद है और स्पेशली रेप, उस पर आप बात कर सकें, क्योंकि आपके तरफ से ये बात आएगी तो ये बहुत दूर तक जाएगी। तो मुझे इसका जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम। मेरा ख्याल है कि जाहिर है कि ये बात तो बहुत ही अहम है कि जितनी आवाज़ उठाई जा सके जो रेप विक्टिम्स के लिए, और अलमिया यही है कि जब भी कोई बड़ा वाक़या सानिया हो जाता है, जैसे ज़ैनब का बच्ची का हुआ था या इसके ये मोटरवे के ऊपर हुआ था, तो हम लोग उसको अपनी जो डिस्कशन है उसका हिस्सा बनाते हैं। लेकिन जो वाक़यात अब ये चूँकि बढ़ते चले जा रहे हैं, और वैसे भी जो वाक़या छोटा बड़ा तो कोई नहीं होता मेरे नज़दीक, तो हर वाक़या ही बड़ा वाक़या है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और उसकी वजह आपने खुद ही बता दी कि चूँकि मेन है, प्राइम टाइम है, और टॉक शोज़ ज़्यादा जो होते हैं वो पॉलिटिकल ओरिएंटेड इश्यूज़ के ऊपर होते हैं और पॉलिटिक्स के ऊपर होते हैं या इकोनॉमी के ऊपर होते हैं, तो हम उसको ज़्यादा अपनी गुफ्तगू का, अपने प्रोग्राम्स का हिस्सा नहीं बनाते। हालांकि ये भी सियासत के अंदर एक बहुत ही अहम जुज़ बन सकता है। मसलन मैंने 2-3 बार जो इश्यूज़ ये उठाए हैं, आप रेगुलरली नहीं उठा पा रहे, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जब भी उठाए हैं तो वहाँ के जो एमएनए का भी उतना ही ताल्लुक है उस जगह से, उस जहाँ पे ये वाक़या होता है, और ये फिर पार्लियामेंट के अंदर भी इसकी सुनवाई होती है, इसके ऊपर बात होती है, इसके ऊपर जो है वो कमेटीज़ में बात होती है। तो हम इसको ये कहना कि ये पॉलिटिसाइज़ नहीं है, ये इश्यूज़ हाईली पॉलिटिसाइज़ होते हैं और होने भी चाहिए। यही सबसे बड़ा जो है वो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स का या पॉलिटिशियंस का एक फ़ायदा होता है कि आप हर बात जब पॉलिटिसाइज़ हो जाती है तो उसके ऊपर फिर लोग बात करते हैं और ज़्यादा जो है उसको तवज्जो मिलती है। तो बिल्कुल उठाया जा सकता है, उठाया जाना चाहिए और उठाते भी रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि पिछले कोई 3-4 साल से पॉलिटिक्स के अंदर धरने, एहतजाज, इस्तीफे और इस तरह की चीज़ों के ऊपर, मतलब मैं इसको फिर भी ये इस मौजू नहीं बना रही कि ये मौज़ूआत जो हैं इसकी वजह से हम नहीं कर रहे, हमें कोई नहीं रोकता। बहुत दफ़ा हमने ऐसे भी किया कि हम शुरू में जो बिल्कुल इंट्रो होता है उसमें किसी वाक़ये को कवर करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि हम इस वाक़ये को देख रहे हैं, इसको अहमियत का हामिल समझ रहे हैं, और इसके ऊपर जो है लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। तो ये सब बातें जो है ये ज़ाहिर है कि बहुत अहम है और इसको हम कवर कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक हमारे यहाँ एक
प्राइम टाइम के अंदर, और ख़ास करके मैं ये पहले समझा करती थी और मैं भी देखती भी हूँ, कुछ एक दो जो सुबह के प्रोग्राम हैं, बड़ी अच्छी बात है, जैसे हुमा बैठी हैं तो ये लोग करते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स या इस तरह की जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर, विमेन राइट्स के ऊपर, चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर, या जो भी ख़वातीन के और जो सिनफी मसाइल हैं उनके ऊपर, तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसको कि हाईलाइट किया जाता है। लेकिन जो शाम के प्रोग्राम हैं, ख़ास करके जो मंडे टू थर्सडे या पीर से जुमेरात का जो प्राइम टाइम है 7 से 12 बजे का, उसके अंदर हम देखते हैं कि अब क्राइम में काफ़ी इन मामलात पे कमी आ गई। बल्कि आपको याद होगा तस्नीम के आप ही के अक्स के प्लेटफॉर्म पे हमने एक दफ़ा बहुत तवील इस पे बात हुई थी कि बुलेटिन्स के अंदर इसको जब कवर किया जाता है तो इस हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं जिनको पेश नज़र नहीं रखा जाता, यानी जिन मौज़ूआत के ऊपर जिस तरह से इन रेप केसेस को कवर करना है, किस तरह से इनको कवर नहीं करना है, उसके ऊपर जो है उसका ख्याल नहीं रखा जाता। मगर अब अफसोस इस बात का है कि अब तो इतनी सी कवरेज भी नहीं रह गई है कि हम ये बात कर सकें कि जो कुछ दिन पहले होने वाले वाक़यात थे उसको किस तरह से कवर किया गया। एक इसमें पॉजिटिव बात भी है, जैसे ये मोटरवे वाला वाक़या था, तो जब इसके ऊपर कोई हमें जो हमारी जो विक्टिम थी इस मामले की, उसको हमने ढूँढने की कोशिश की, तो सिवाय 1, 2, 3 लोगों के नहीं पता चला कि वो कहाँ, किसके साथ, कब-कब जो है वो उनकी बात हुई है और वो कहाँ रहती हैं, और उनके जो मामलात या उनकी जो तस्वीर या कोई चीज़ भी रिपोर्ट नहीं हुई है। और मैं इस बात के ऊपर मैं बल्कि कहना भी चाहती थी कि ये वही अवेयरनेस है जिसके ऊपर आप लोगों ने बहुत काम किया है, कि उस खातून के हवाले से बिल्कुल उसके जो वेयर अबाउट्स हैं वो टेलीविज़न पे, अखबारात का हिस्सा या किसी भी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आया। ये एक बहुत ही मेरे ख़्याल में एक पॉज़िटिव बात है जिसको कि मैं ये कह सकती हूँ कि हम इतने सेंसिटाइज़ अब हो गए हैं, और सोशल मीडिया भी इतना सेंसिटाइज़ हो गया है कि उसने इस सारी मामले के ऊपर और इस तरह के मामलात जो हैं उनको पूरी तरह से अवॉइड किया कि फैमिली को, उनके बच्चों को या उस खातून की जो तस्वीर है या जो भी उनका सिलसिला था उसको सामने ना लाया जाए। खबर को और उस मसले को हाईलाइट करना ज़ाहिर है कि वो ज़रूरी था और वो हुआ है, लेकिन उसका एक नुकसान थोड़ा-सा इस मामले का ये हुआ कि वो हमने तो वीडियोज़ या जो मामलात थे, वो जो जिसने जुर्म किया, मुजरिम जो था या मुल्ज़िम जो था, उसको हमने दिखाया, हाईलाइट किया, हमें लेकिन ये नहीं पता चला कि उसके बाद फिर प्रोसीडिंग्स क्या हुई हैं और क्या हुआ। तो मैं ये चलते-चलते यही बात करना चाह रही थी कि जो एक हम कहते हैं ना कि सोसाइटी को सेंसिटाइज़ होना चाहिए और सोसाइटी इस मामले के ऊपर जो है वो बात करे, और इस तरह से तो काफ़ी अचीवमेंट है, और इसमें मैं ज़रूर ऐसे नहीं कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, तो मैं ज़रूर आपको इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट दूँगी तस्नीम, कि आपने बहुत इन मौज़ूआत के ऊपर तफ़सीली बात की है, हमेशा हाईलाइट किया है, और इसको आपका एक बहुत बड़ा किरदार है मीडिया को सेंसिटाइज़ करने में इसके हवाले से। तो आई विश कि हम इसको कंटिन्यू कर सकें और इस मामले के ऊपर जो है वो बात भी और रिपोर्टिंग भी और ख़बर भी, और जिस तरह से इसके तमाम जुज़ियात होती हैं उसके मुताबिक इसको कवर करें, और इन रेप के जो इश्यूज़ हैं ख़ास करके बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ जो वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा चूँकि बढ़ गए हैं, और मुझे इस पे बहुत खौफ़ज़दा हूँ मैं इस पे, क्योंकि ज़ाहिर है हम सबके घरों में बच्चे हैं, कि इतने ज़्यादा इस पे ये वाक़यात बढ़ गए हैं। उसकी वजूहात को जो भी हैं उसकी कुछ भी हों, कुछ लोग कोई उसको मज़हबी नौइयत देते हैं, कुछ समाजी हैं, कुछ मुआशी पहलू हैं, कुछ पता नहीं क्या-क्या हैं, जो भी हैं। मैं उनकी डिटेल में नहीं जाती, लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि तभी लोग जो हैं वो इसके ऊपर बात करेंगे, सुनेंगे और रोकेंगे, कम से कम ये बच्चों की हद तक भी और लड़कियों की हद तक भी। बहुत शुक्रिया अस्मा, काफ़ी सारी चीज़ें आपने डिस्कस की। 2-3 चीज़ें आपकी जो बातचीत है उसमें से जो मैं उठाना चाहूँगी, और फिर ज़ाहिर है कि बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो भी इस पे अपनी राय देंगे। आपने कहा कि मोटरवे गैंग रेप केस था, उसमें जो मरकज़ी किरदार था वो आखिर तक हमारे सामने नहीं आ पाया। मुझे लगता है कि कुछ इसमें हाथ जो है वो सोशल स्टेटस का भी है। अगर ये केस हमने हमेशा देखा है किसी ऐसी खातून के साथ पेश आया होता जो उस सोशल स्ट्रेटा की ना होती, लोअर रंग में की होती, जिनकी इतनी पहुंच ना होती,
تو شاید میڈیا اتنا سینسٹائز نہ ہمیں دکھائی دیتا, کیونکہ جب کشمیر کا واقعہ ہوا تو یہی میڈیا جو اس وقت ہمیں سینسٹائز نظر آ رہا تھا وہ بالکل ہی بے قابو ہوا. تو یہ کہیں کہیں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ میڈیا سیلف سینسرشپ بھی کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ خبر فلاں کی ہے اور فلاں نے ہمیں کہا ہے کہ اس پہ ذرا احتیاط برتیں. ناٹ دیٹ کہ کوئی امپوز کر رہا ہے, بٹ وہ ایک کنیکشن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی فلانے کی بہن ہے یا جو بھی ہیں, آپ اس پہ تھوڑا سا رپورٹنگ کے حوالے سے دیکھ لیجیے گا. سو ایک وہ خاتون جن کے کنیکشنز ہیں یا جو اس معاشی طور پہ اتنی مضبوط ہیں کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں, بنسبت وہ خواتین جو اس کو بالکل کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں. ہم مختارہ مائی کا کیس دیکھ سکتے ہیں, ہمارے سامنے ہے اور بہت بڑا کیس ہے وہ, جس میں ظاہر ہے کہ اس عورت کے پاس جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو وہ اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتی, اور وہ پوری طرح سے ولنریبل تھی میڈیا کے بھی آگے اور لوگوں کے بھی آگے. سو بات وہاں پہ بھی ہے. اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ ہم اس پہ تواتر سے بات نہیں کر پاتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بہت سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ تو یہ کر لینا چاہیے کہ ریپ ہو یا کسی قسم کا بھی تشدد ہو, وہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. تو جہاں ہمیں جن کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں ان پہ بات کرنی چاہیے, ہمیں اس کردار پہ بھی بات کرنی چاہیے جو ملزم ہے, جو یہ جرم کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے, جس کو آپ ریپ کہہ لیں, چائلڈ سیکشل ابیوز کہہ لیں. ہمارے پاس ابھی تک اس پہ کوئی اسٹڈی اس طرح کی نہیں آئی ہے میڈیا کی, کوئی کوالٹیٹیو انالیسس, کوئی کوانٹیٹیو انالیسس ہم نے خود تو کیے ہیں, مگر کوئی اس طرح کی اسٹڈی نہیں آئی ہے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ جی یہ ریپسٹ بنتے کیوں ہیں, اور کیا میڈیا کہیں پہ کوئی ایک ایسا رول پلے کر سکتا ہے کہ ریپسٹ بننے سے مردوں کو روکا جا سکے. مجھے نہیں پتا کہ یہ ممکن ہے یا نہیں. یہ ایک سوال ہے جو بھی میرے ذہن میں آیا کہ میڈیا میں ہم کس طرح کا کانٹینٹ لا سکتے ہیں کہ آپ ریپ کو اپنی سوسائٹی سے آہستہ آہستہ نکالنا شروع کریں. میں چاہوں گی کہ اس پہ اور بھی جو ہمارے ساتھی, فرزانہ آپ سے بات ہم شروع کر سکتے ہیں, پھر زہرا مجھے بھی نظر آئی تھی. زہرا آر یو اسٹل دیر؟ جی فرزانہ آپ سے ہم بات کرتے ہیں, آپ بتائیے. I am here, but I'll have to leave in a little while. Okay. Okay, so why don't you, Zora, why don't we just ask you a few things, because you've been a journalist, you have been with HRCP, you have many hats that you wear. But do you think that the media can actually play a big role towards not eliminating rape? Of course, you can't eliminate rape from a society, but at least to make people aware of, who these rapists are and how do rapes occur, and why do rapes occur? Do we have any such content that we can develop and ask the media to take it up? I think, we really need to look at the issue of rape in a broader context. When you are inundated with statistics, it has a numbing effect. Every year or every few months, we are told that so many cases have occurred. So after a while, they don't affect us. And the same is the case with, those cases that are singled out. What you see is sensationalism followed by silence. This is the pattern that the media follows. But what we need to look at is the wider context, as I said. Why do rapes occur? Do they have a direct link with the status of women in our society? Because after all, it is an assertion of power. So it is at one level, a power game. And so we need to link it to that. And the other thing, I wanted to talk about is, there's more focus, I feel, on the rape of women and the girl child. Those stories are pursued,
whether because of the sensationalist aspect or whatever. But the rape of young boys, whether in madrasas or homes, those don't get the same kind of attention. There is reporting, but as I said, very little follow-up. So I think that is one segment that is really neglected. And if you look at even the figures that come out, they're pretty horrific, of boys being raped and killed. So yeah, thank you. Yeah. Thank you, Zura. Now, Farzana, मैं आपका लेना चाह रही थी इस वक्त व्यू. ठीक है. अच्छा, आपने जो मुझसे सवाल किया था और जफर भाई ने जो बात की, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का आपको पता है कि तकरीबन एक ही जैसा मिलता जुलता मामला होता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में कल्चर आड़े आ जाता है. वो मौरूजी हालात हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है ऐसे केसेस को रिपोर्ट करते हुए. टीवी एक की डिमांड्स हो गया कि हमारे पास फुटेज होने चाहिए, हमारे पास इंटरव्यूज होने चाहिए, चाहे वो जाहिर है वो जो विक्टिम होगा या सर्वाइवर होगा उसका तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उससे रिलेटेड लोगों का तो हो सकता है. लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में मिसाल के तौर पर मैंने एक खातून के रेप केस को जब कवर किया कि उसके ससुर ने उसको रेप किया था और फिर उसका गला दबाकर उसको मार भी दिया. मैं ये स्टोरी करने के लिए उसके घर पहुंची ससुराल में. उस दिन उसका दूसरा था. तो उसकी सास ने, आप यकीन करें कि मुझे अपने पास बिठाया और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे एक भीख मांगने के अंदाज में रोते हुए कहा कि मेरा ससुर इस वक्त जो है वो भागकर खैबर एजेंसी चला गया है. ये 1-2 साल पहले की बात है कि जबकि अभी इंजमाम नहीं हुआ था, और वो वहां से हमें फोन करके धमकियां दे रहा है, मेरे बेटे को भी और मुझे भी, कि उसको तो मार दिया, अगर तुम लोगों ने जबान खोली तो आपको भी मार दूंगा. तो आप ये जो स्टोरी कवर करने के लिए आई हो, ये तो आपके लिए तो एक खबर होगी, लेकिन हमारी जिंदगी इससे खत्म हो जाएंगी. तो खुदा के लिए तुम यहाँ से चली जाओ. अब और फिर मैंने उसके शोहर से जब बात करना चाहिए तो वो भी अपने बाप के डर से खामोश रहा. तो हमने स्टोरी को, मतलब मैं उसके घर गई, वो अलहदा रहते थे एक और घर में छोटे से. तो वहाँ पे जो माहौल था, वो रूम जहाँ पे उसको बेड के ऊपर बांध कर रेप किया गया और फिर मारा गया, वो सारा कुछ मैंने अपनी स्टोरी में दिखाया और खुद वहाँ खड़े होकर पीटीसी की और फिर इस तरह से रिपोर्ट बना के दे दी. ये तो हो गए वो कल्चर बैरियर जो हमें रोकते हैं ऐसे इवेंट्स को, इंसिडेंट को कवर करने में, या फिर अट्रैक्शन नहीं होती उसकी मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कि भाई उसमें तो किसी का शॉट नहीं है, उसमें तो ये नहीं है, उसमें तो वो नहीं है. अच्छा, फिर आप पुलिस का शॉट लगा सकते हो अल्टरनेट के तौर पर, लेकिन आपको पता है ऐसे केसेस में हमारी पुलिस का क्या बिहेवियर होता है. ओहो मैडम, बस आप क्या लोगों की इज्जतें उछालने के लिए आई हुई हैं, छोड़े. फिर इधर उधर की करके वो भी आपको सही बात नहीं बताएंगे. दूसरी एक अहम चीज कि हम यहाँ पे किसी ने जिक्र भी किया कि ऐसी स्टोरियां जो होती हैं वो उस वक्त तो स्क्रीन चमकाने के लिए तो काफी होती है. आप यकीन करें, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है स्क्रीन चमकाने का, ये जो कॉर्पोरेट मीडिया है, ये उसका मुझे एक अलमिया लगा है. 22 साल हो गए मुझे. मेरा पूरा फोकस हमेशा विमेन इश्यूज और ह्यूमन राइट इशू पर होता है. मैं अब विमेन इशू नहीं कहती, मैं ह्यूमन राइट इशू कहती हूँ, क्योंकि हम भी पहले इंसान है बाद में खातून है. तो ह्यूमन राइट स्टोरीज को कवर करते मेरे 22 साल हो गए. अब मुझे आके लगा है कि हम कमोडिटी हैं. जब तक हम चमकते दमकते वहां पे नजर आएंगे, रोना पीटना, विक्टिम विक्टिम विक्टिम, सर्वाइवर नहीं, तो फिर हम अच्छे होंगे, फिर स्टोरी बिकेगी, वो सारा कुछ होगा. लेकिन जब इस तरह से चीज नहीं होगी और हम उसके फॉलो अप की बात करेंगे, हम इस पर कानून साजी की बात करेंगे, हम ये जो आप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करेंगे कि इसके पीछे क्या था, आप कह रहे हो रेपिस्ट कौन था, ये जानना है हमें. लेकिन हमारी मीडिया के पास इसके लिए टाइम ही नहीं है. मेरे पास एक शो है जो कि ब्यूरो रिपोर्ट के नाम से है, आज टीवी पर, शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि वो रात से 11 से 12 तक होता है सैटरडे को, और वो मैं ऐसे मौजूआत पर करती हूँ जो आम पर लोगों के लिए बोरिंग होते हैं. जैसे क्या है, मैंने याऊस की स्टोरी, आपको याद होगा चंद साल पहले मानसेरा में एक बच्चे का रेप हुआ था
शमसुद्दीन के हाथों, जो कि उसका उस्ताद था। मैं उस गांव में फुलवारी में गई, इतना वो कंजर्वेटिव लोग थे कि जब मैं मदरसे में गई तो जिस तरह के माहौल, हालांकि वो उस वक्त ताला हो चुका था, लेकिन मैं इलाके में जाकर जानना चाहती थी कि असल हुआ क्या था, और वहां पे जिस किस्म के मुझे मसाइल का सामना करना पड़ा। फिर मैं हॉस्पिटल में गई, यहाँ पे याऊस उस वक्त एडमिटेड था। मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने उसके वालदैन से, इनफैक्ट उसके वालिद तो बिल्कुल ही खिलाफ थे कि स्टोरी इवन के याऊस की कहानी को किसी को पता भी चलना चाहिए। और चाचा ने बात की, उसके कजन ने बात की, फिर मैंने उसके वकील से बात की जो उनका केस ले रहा था। इतनी दर्दनाक वो स्टोरी है कि 10 साल के बच्चे को एक उस्ताद किस तरह रेप करता है, लेकिन हमारे मीडिया ने उसको कैसे ट्रीट किया कि वो जो कल्प्रेट था मुफ्ती साहब, उसको बाज चैनल पर एंकर्स ने बिठा के उसकी बातें चलाई, हालांकि वो कल्प्रेट था उस सारी कहानी के पीछे। वो जिरगा लेकर गया, वो फैमिली पे जोर डालता रहा सारा कुछ, और हम उसको जो है एक हीरो बनाकर, या उस ये इनकी बात भी सुन लें, इनकी बात क्यों सुन लें? मतलब हम जो स्टोरियों का बेड़ा गर्क करते हैं, कभी माशरे के दबाव में आके, कभी फुटेज वीडियो अट्रैक्टिव चीजें हमें नहीं मिल रही, बजाय इसके। आपने एक सवाल किया था कि हमें स्टोरी को किस तरह फॉलो करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है हमें स्टोरी को सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक पहलू उसके देखने चाहिए कि किस एरिया में किस तरह से हो रहा है, और फिर इसका पूरी नस्ल पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, और फिर इसके लिए क्या हम कानून साजी बना रहे हैं। आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में हाईएस्ट रेट जो है, शायद पंजाब के मुकाबले में हमारा कम हो, लेकिन मैं अपना 22 साल से जब कंपैरिजन करती हूँ तो मुझे कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ हाईएस्ट रेट आना शुरू हो गया है बच्चों के रेप का। लेकिन कल भी हमारे जो मावन खसूसी बराए इत्तलात वो असेंबली में ये कहते नजर आए कि इस तरह के केसेस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मैंने पिछले ही प्रोग्राम में उनसे सवाल किया कि भाई साहब, पिछले 1 साल से एक कानून अटका हुआ है, आप उसको बना क्यों नहीं लेते? इतने अच्छे उसके पॉइंट सामने आ गए हैं और इतनी खूबसूरत तजवीज उस पर मिली। वो जो आपने कहा ना कि फिर इसका फॉलो अप करें, ये कौन है रेपिस्ट, एक रजिस्टर बनाने की। खैर अब तो ये रजिस्टर वाला जमाना नहीं है, हमें कंप्यूटराइज करना चाहिए कि ये सबका डेटा होना चाहिए कि क्लिक पर हो। ये भी कानून में बात की गई कि आप ऐसे नौजवान जो इस तरह के वाकयात में मुलविस होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, उनका डेटा हो थाने में हुकूमत के पास, ताकि वो किसी सरकारी दफ्तर में ना जा सके, कहीं उन्हें नौकरी ना मिल सके, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ना जा सके, इवन के मेट्रो में सफर भी ना कर सके। तो आप इस हद तक बातें करके अभी तक कानून नहीं बना रहे हो। तो मीडिया का जो मुझे बुनियादी मसला नजर आता, जो मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से हम इस इशू को पावरफुली नहीं उठा पाते, कि हम फोकस नहीं कर पाते। अब जो मैं कह रही हूँ आपसे कि मैं प्रोग्राम करती हूँ इशू पर, तो उसकी तो रेटिंग ही नहीं आती, उसको तो कोई देख ही नहीं है। तो फिर मेरा चैनल मुझे क्यों 1 घंटा लगा? तो मामला जिनकी वजह से इशू पीछे रह जाते हैं और सत्य। तो वो कहते हैं ना, जो बिकता है, आप वो आशिक अवान साहिबा ने कहा ना कि जो चूरन बिकता है तो वही चलता है। बस हम भी चूरन के तौर पर तो इसको ले लेते हैं, लेकिन एक जो एक होनी चाहिए सॉलिड चीज हमारी रिपोर्टिंग में, इन्वेस्टिगेशन, फिर उसके बाद उसका हल, और अच्छा वे फॉरवर्ड तो हम कभी भी नहीं देते, किसी चीज का भी नहीं देते कि भाई इसका हल क्या होना चाहिए। इसके लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो ये वो बुनियादी बातें हैं जिसकी वजह से मीडिया जो आप चाह रही हैं वो नहीं हो रहा। तस्नीम, मैं 1-2 छोटी-छोटी बातें और करता हूँ रिपोर्टिंग ये के बहुत हवाले से। अच्छे से हाँ जी, आवाज आई थी भी, फिर क्या हुआ? तस्नीम, मैं 1-2 छोटी-छोटी सी बातें करना चाह रहा था जरूर। रिपोर्टिंग के हवाले से। वो ये है कि एक तो हमें ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग की क्वालिटी में खासा इम्प्रूवमेंट आया है। अगर आप 10 साल पहले देखें तो तस्वीर भी छपती थी, नाम भी छपते थे। अब एक आध अखबार को या 2-4 अखबार को छोड़कर ज़्यादातर अखबारात के अंदर ना रेप सर्वाइवर का नाम छपता है, ना तस्वीर छपती है, और अगर छपता भी है तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी होता है और वो बात सामने आती है। तो कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, और उसके अंदर
آپ جیسی تنظیموں کی اور جو دوسری سول سوسائٹی کی تنظیمیں ان کی مدد درکار ہوگی. یہ کہہ دینا خاصا آسان ہے کہ روزانہ کیوں نہیں ریپ کی خبریں آتی ہیں اور کیوں نہیں اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے. جیسے زرار نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں اس طرح سے شاید ممکن نہ ہوں, لیکن اگر ایک ریپ واچ یا وائلنس اگینسٹ ویمن واچ ٹائپ کی کوئی بھی ادارہ اس چیز کو اٹھائے اور پیریوڈیکلی ہفتے میں یا مہینے میں اسٹیٹسٹکس میڈیا کو دے کہ اس ہفتے میں یا اس مہینے میں کتنے واقعات ہوئے, تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خاصے اخبارات کے اندر وہ تواتر کے ساتھ یہ خبریں چھپیں گی, اور جب اسٹیٹسٹکس سامنے آئیں گی تو اس کے اوپر انالیسس بھی ہوگا, ڈسکشن بھی ہوگا, اور یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ایک میڈیا واچ ٹائپ کی کا ادارہ, چاہے ادارے کے اندر ہی کوئی کمیٹی بنائی جائے جو یہ سارے اسٹیٹسٹکس جمع کرے اور میڈیا کے ساتھ شیئر کیا کرے. جو سوال میں اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ دو ہیں. ایک تو فرزانہ نے بھی بات کی اور ظفر بلوچ نے بھی بات کی کہ جو سروائیورز یا تو سامنے نہیں آتے ہیں اس لیے ہمیں مشکل ہوتی ہے, اور یا ان کی فیملیز ہم پہ دباؤ ڈالتی ہیں کہ اس خبر کو آپ نہ لکھیں یا نہ نشر کریں. تو یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اگر کسی کا خاندان یہ چاہتا ہے کہ اس کی فیملی میں ہونے والے واقعے کو خبر کے طور پہ نہ پیش کیا جائے تو کیا ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جن کو ہم ریپسٹ مسلسل کہہ رہے ہیں, جب تک وہ انڈائٹ نہیں ہو جاتے یا کنوکٹ نہیں ہو جاتے, کیا ہمیں ان کو ریپسٹ کہہ کے بلانا چاہیے اور ان کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ ریپ کیا ہے, اور یا ہم ان کو جب ہم ملزم کہہ رہے ہیں تو ہم کیا ان کے نام کو اور ان کی تصاویر کو سامنے لائیں یا نہیں لائیں. تو یہ دو میرے سوالات. زوم بھی آن کر لیا, زوم کا مائک آن کر لیے. اچھا, سوالات کے جواب اور بھی لوگ دے سکتے ہیں. میں اس کا جو ایک سوال آپ کا جو ریپسٹ کے بارے میں, ایک تو الیجڈ ہم آپ لوگ لکھتے ہی ہیں ہمیشہ, تو وہ چیز تو ہے کہ ہی از ناٹ کنفرمڈ. میں دوسری طرف سے یہ بات کر رہی تھی کہ جب وہ کنفرم ایک ریپسٹ ہے جو جیل میں ہے, جو سزا کاٹ رہے ہیں, ہمارے پاس ان کا بھی پروفائل نہیں ہوتا ہے. میں اس اسٹڈی کی بات کر رہی ہوں کہ معاشرے میں ریپسٹ جنم کیوں لیتے ہیں, کیا چیزیں ہیں, کیا محرکات ہیں جو ایک شخص کو ریپ کرنے پہ مجبور کرتی ہیں. کیونکہ ہمارے اندر ابھی تک وہ کھوج نہیں ہے کہ ہم یہ لگائیں پتہ کہ 4 سال کی بچی یا 4 سال کے بچے کا ریپ جس شخص نے کیا ہے اس کے دماغ میں کیا چیز تھی. کیونکہ جیسے زہرا نے کہا اٹس اے پاور گیم, تو کیا یہ ایک پاور کا نشہ تھا کہ میں کسی اور کے ساتھ طاقتور نہیں ہوں تو میں ایک چھوٹے بچے پہ اپنا یا بچی پہ طاقت نکال سکتا ہوں, یا ایک عورت پہ اپنی طاقت نکال سکتا ہوں. سو not profile of the person who we think has committed rape, but profile and also characterization of a person who has been announced rapist, who has been convicted as rapist. So we must also look at different socio-cultural, tribal, feudal push and pull factors that turn men into rapists. Are they from their childhood into it? I mean, was there something wrong? But did the parents not see that the child was not normal in certain ways? So وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے یہاں ابھی بھی ایک طرح سے بالکل جن پہ آپ کہہ لیں کہ کالا پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمیں کچھ نہیں پتا. دوسرا جو آپ کا کہنا تھا کہ روزانہ تو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے, اور روزانہ ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے کہ کوئی اخبار یا کوئی چینل اس پہ لکھے گا. جو ریپ واچ کی آپ نے بات کی بہت اچھی ہے, ہو سکتا ہے ہم ہی اس کو شروع کر لیں. ہمارا ایک ویکلی بلیٹن آتا ہے, اس میں ہم بجائے دوسری چیزوں کے ہم اس کو ایک ریپ پہ بیس کر کے we can always share it. So what I have always wanted and what I have always shared with my friends is that, you know, once in a while, maybe after a week, write something on rape, write something on violence against women. So because you don't really have to wait for a rape to happen to write about rape. تو میرا تو یہ جواب تھا. I've been waiting for Bigul to say something. Bigul, آپ لکھتی ہیں, بہت زیادہ لکھا ہے آپ نے, اور ان چیزوں پہ بھی آپ نے بہت لکھا ہے, سو ہم آپ سے بھی سننا چاہیں گے.
جی تھینک یو سو مچ. بہت تفصیل میں سنا میں نے, اور کیونکہ میرا تعلق براہ راست انٹرٹینمنٹ میڈیا سے ہے, جہاں پر ہم اور میرا خاص طور پر جو تعلق ہے پرفارمنگ آرٹ سے اور تھیٹر اور ٹیلی ویژن سے ہے, وہاں پر یہ مجھے بہت دلچسپ لگا تھا ساری گفتگو, کیونکہ جتنی فیکٹس کے اوپر بیس کر کے کوشش کی جاتی ہے بہت حد تک کچھ ذمہ داری کا ثبوت دینے کی, اور آج کل جیسے بھی ظفر نے بھی کہا کہ بہتر ہو گئی ہے رپورٹنگ, دوسری طرف ہمارے ہاں کچھ ایسا سلسلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک تو یہ آزادی وہ محسوس کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم ایک فکشن کریٹ کر رہے ہیں اور ہم خود ایک کہانی کو بنا رہے ہیں, تو بہت عرصے تک اور اب بھی بہت جگہ آپ کو تو تسنیم آپ بہت کلوزلی اس کو عکس واچ کر رہا ہوتا ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ اردو میں استعمال کرنا چاہوں گی کہ اس کے چسکے لیے جاتے ہیں اس پرابلم کے, اسپیشلی جو سیکشل ابیوز اگینسٹ ویمن اور مین اور بوائز, اس کو ایک چسکے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, جس میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس کے پیچھے جو ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے وہ چسکا لیا جو اس سے جاتا ہے اور اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. اور جب مجھے بھی جب شروع میں یہ اپروچ کیا گیا کہ آپ ایسی چیز کے اوپر لکھیں, تو پہلے تو میں نے بھی منع کیا کہ آپ لوگ بہت انسینسٹیو ہیں, بہت غیر ذمہ دار ہیں ایسی چیز دکھاتے ہوئے, کیونکہ اگر کوئی وکٹم دیکھ رہا ہے, دیکھیے آلموسٹ 63% تو آئی تھنک ریچ ہے اگر پی ٹی وی پہ بھی کوئی چیز جا رہی ہے اس کی, تو وہ وکٹمس جو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا میسج کنوے کر رہے ہیں, اور ریپسٹ کو آپ کیا میسج کنوے کر رہے ہیں. چھوٹی سی میں ایک مثال دوں گی کہ جو ایک پلے میں نے سیکشل ابیوز پہ لکھا اور مڈل کلاس جوائنٹ فیملی سسٹم کے اوپر بیسڈ کہانی لکھی, تو جب ہم اس کو لانچ کر رہے تھے, تو جب ہم ابھی کیمرہ نہیں کھلا تھا تو ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے, تو وہاں پر ایک انجینئر تھے جونیئر سے, انہوں نے مجھ سے کوئی ٹیکنیکل سٹاف تھا, انہوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ میں نے کچھ ایپیسوڈس دیکھی ہیں ایڈٹ کے اوپر اور میں نے اپنی نیسز کو دکھائی ہیں, تو میں تو ان کا بہت اچھا ماموں ہوں اور ہماری تو بہت دوستی ہے, تو آپ جو اس طرح کی چیزیں دکھا رہی ہیں, ایسے رشتوں کو دکھا کر ملائن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان رشتوں کو, تو وہ تو مجھ سے ڈرنے لگیں گی. تو میں نے کہا کہ وہ تو میں اپنی کامیابی سمجھوں گی کہ اگر وہ آپ سے ڈرنے لگیں گی, کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ چیز سکھا دی اور پڑھا دی جاتی ہے اور کنڈیشنڈ ہوتے ہیں بچے کہ یہ سیف لوگ ہیں, یہ آپ کے اپنے ہیں, ان کو اپنے قریب آنے دیں, اور پھر ان کو دبا بھی دیتے ہیں, ان سے وہ ڈر بھی جاتے ہیں, ان کا ایکسس بھی ہوتا ہے. تو اگر وہ آپ سے ذرا سا گھبرائیں گی اور ذرا شک کی نگاہ سے دیکھیں گی, تو یہ بہتر ہے کہ وہ آپ کو ایسے دیکھیں گی اور آپ کو بھی خبر رہے کہ آپ پر شک کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال وہ I don't know, he was very very uncomfortable with that idea. کس کو ٹیپ کس کو آپ ایسی چیز کو ایڈریس کیوں کر رہی ہیں, کہ یہ بات ہی قصہ ہی سارا ڈسکمفرٹ کا ہے. دوسری چیز, بہت ابھی ہم بہت کہیں پیچھے ہیں, بہت شروع کے چند قدم ہم نے اٹھائے ہیں اور چینج تو نظر آ رہا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں, لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. چائلڈ میرج کے اندر جو ریپ ہے, میرٹل جو ریپ ہے, اس تک تو ہم پہنچے ہی نہیں ہیں, اس پر تو ہم بات کرنا ہی نہیں چاہتے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ ہم سب جانتے ہیں. اور دوسری یہ کہ خدا کرے کہ وہ وقت آئے اور ہم دیکھیں اور سب کی کوششیں اس میں شامل رہیں اور کچھ سلسلہ ایسا چلے کہ آپ کی جو پریویسی ہے وکٹم کی, کیا اس کو اس کی ضرورت رہے گی, اور کیا ایک سٹیٹس جیسے تسنیم نے بھی ذکر کیا کہ ہائی پروفائل ہوتا ہے یا کوئی سٹیٹس ایسا ہوتا ہے, سوشل سٹیٹس جس کو کنٹرول کر لیتا ہے اپنی پریویسی کو یا اپنی رپورٹنگ نہیں ہونے دیتا, اور باقی لوگ جو ایسا نہیں کر پاتے ان کا نام آ جاتا ہے, تو کیا وکٹم کو خود سے اس معاشرے سے چھپنے کی ضرورت ہمیشہ رہے گی؟ کیا کبھی وہ خود سامنے آ کر یہ بات کہہ سکتی ہے, خاص طور پر ایک عورت, کہ آئی واز ریپڈ, اینڈ وہ خود یہ رپورٹ کر سکتی ہے یا اس کے اوپر کچھ بات کر سکتی ہے, بجائے اس خوف سے بچتے ہوئے کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ عزت کا بہت معاملہ اس سے جڑا ہے, کہ اس کی فیملی اس کو ایکسیپٹ کر لے گی یا اس کا معاشرہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لے گا, اور اس کو ہی شک کی نگاہ سے اسی کے کیریکٹر کو ملائن کرنا نہیں شروع کر دیا جائے گا. وہاں تک پہنچنے میں تو بھی شاید بہت عرصہ ہے.
کہ کسی عورت کو فائنینشلی سیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹو اوائڈ اینی رپورٹنگ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے، کیونکہ وہ پورا حق رکھتی ہے اس کرائم کو خود رپورٹ کرنے کا اور یہ بتانے کا کہ اس کے ساتھ کیا کرائم ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے انٹرٹینمنٹ میڈیا میں بھی کیونکہ بہت حد تک لوگ دیکھتے ہیں، خواتین بہت دیکھتی ہیں جن کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے، جو کہ یوزلی گھروں میں جو ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ لوگ سب جو نیوز میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، جرنلزم سے مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ان کے گھروں میں جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو عورتیں ہی دباتی ہیں. جیسے ابھی ذکر ہوا کہ جی انہوں نے منت کی کہ آپ نہ بتائیے، وہ ہمیں مار دیں گے یا ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو ان عورتوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ٹیلی ویژن بہت امپورٹنٹ میڈیم ہے جہاں تک ڈرامے کا تعلق ہے، کہ وہ سٹوری ٹیلنگ کے تھرو ہم ان چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں اگر ذمہ داری کا ثبوت دیا جائے. جو مجھے لگتا ہے کہ آئی تھنک صرف عکس ہے جو یہ کام کر رہا ہے اور بہت کلوزلی مانیٹر کرتا ہے، ان سے ایک ڈائلاگ میں رہتا ہے اور ان کو یہ بات جو مجھ سے میرے تھرو بھی آتی رہی ہیں چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں، ورنہ nobody is even bothered کہ کیا چیز دکھائی جا رہی ہے. اگر آپ آج ٹیلی ویژن کھولیے 2 ایسے پلیز آپ کو نظر آئیں گے جو کہ نہیں ہونے چاہیے، جو کہ کرائم اگینسٹ عورت کو ہوا دے رہے ہیں باقاعدہ، اور اس میں ہر قسم کے ویوز شامل ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن بہرحال یہ سفر ہم نے شروع کیا ہے سب لوگوں نے، اور خدا کرے کہ چلتا رہے. ہم سے پیچھے اور ہم سے آگے ہمارے ساتھ چلنے والے سارے لوگ آگے بڑھتے رہیں. لیکن کاش کہ میں وہ وقت دیکھوں کہ جہاں کسی وکٹم کو یہ خوف نہ ہو کہ اسے اس لیے پرائیویٹ رکھنی ہے یہ بات کہ پھر اس کے بعد وہ اس معاشرے میں باہر نہیں نکل سکتی یا جی نہیں سکتی انڈیپینڈنٹلی، اور اگر اس کے پاس اس کو اپنی فیملی ہی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو یہاں تو ایک ڈیورسی کو نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا، تو ایک ریپ وکٹم کو کون کرے گا؟ بالکل صحیح، بالکل آپ نے جو کہا اور جو آپ لکھتی رہی ہیں جس طرح سے لوگوں کے بیچ میں کافی وہ آپ کو سینسر کے بھی جھٹکے کھانے پڑتے رہے، بٹ یو اسٹل رائٹ on these issues, and I hope you can continue, and I hope there will be channels who will take your content, because یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی چینل آپ کا کنٹینٹ لیتے ہیں یا نہیں. میں اب اصل میں آنا چاہتے ریاض کی طرف، کیونکہ ریاض بی بی سی کے ساتھ ہیں، اور بی بی سی کا ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا بھی ہے، اور پہلے سنتے تھے اور اب پھر جب دیکھا کہ ان کے بڑے اسٹرکٹ اصول بھی ہوتے ہیں، اسپیشلی ان ایشوز کے اوپر، ریپ کے اوپر یا وائلنس کے اوپر، کہ ایون آپ کہہ لیں کہ ٹراما کے اوپر، کہ کس طرح سے اس کی رپورٹنگ کی جائے. سو ریاض، اگر آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ یہاں سے رپورٹس بھیجتے ہیں اپنی، تو کتنی حد تک آپ بی بی سی کی گائیڈ لائن کو لیتے ہیں، اور کہاں کہاں آپ کا پاکستانی جرنلسٹ جو ہے وہ باہر آنے لگتا ہے؟ جی، اگر آپ کوئی ویڈیو رپورٹ بنا رہے ہیں تو کافی چیلنجنگ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو وکٹم ہے اس کو جو ہے شو نہیں کرنا ہے. ایون اگر مائنر ہے تو اس کی وائس بھی نہیں دینی ہے، یا اگر اس کی فیملی سے بھی بات کرنی ہے تو وہ اس طریقے سے بات کرنی ہے کہ ان کی شناخت نہ ہو سکے. ریسنٹلی جو کراچی میں آرزو کیس ہوا تھا، جو کنورٹ بھی ہوئی تھی بچی ایک، اس کے بعد ریپ کا معاملہ بھی آیا تھا، حالانکہ ان کے والدین ہائی کورٹ میں گئے تھے، اور اس کے علاوہ پریس کلب پہ بھی پروٹیسٹ کے لیے آئے تھے، تو کافی وہ جنرل پبلک میں سامنے آ رہی تھی میڈیا میں، مگر ہمارے لیے بڑا مشکل تھا کہ اس کو کس طریقے سے ہم رپورٹ کریں. تو ان کی شناخت دیے بغیر فرضی ناموں سے ہم نے یہ اسٹوری کی، حالانکہ ہم ان پہلے چند میڈیا ہاؤسز میں سے تھے جنہوں نے یہ اسٹوری کی، لیکن ہمیں یہ نہیں تھا کہ ہم نے یہ اسٹوری بریک کی ہے یا یہ ہماری وجہ سے یہ ہوا ہے. تو اس وجہ سے اتنی ڈیبیٹ بھی نہیں گئے، مگر ایک رپورٹ یا ایک انسیڈنٹ کو رپورٹ کرنے کے لیے، خاص طور پر ویڈیو رپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ پھر وہی
जो लोकल मीडिया में आता है कि इसकी ओपनिंग क्या हो, इसका शॉर्ट्स क्या हो, इसके वो, तो उससे हटकर सोचना पड़ता है। काफ़ी क्रिएटिव होने की ज़रूरत पड़ती है इस किस्म की वीडियो रिपोर्ट्स में। दूसरा जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो इस किस्म के वाक़यात हैं, अगर उसमें अगर मीडिया अपना फोकस हटाता है तो फिर मामला ज़्यादातर कंप्रोमाइज़ की तरफ चला जाता है। ऐसे कई केसेस हैं जो शुरू में काफ़ी जो है मीडिया पे आए हैं, नेशनल मीडिया पे आए हैं। उसके बाद जैसे-जैसे उसका फ़ॉलो-अप नहीं होता, फ़ॉलो-अप इन सेंस के मेडिकल चेकअप से लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट केस तक, तो फिर वो जो विक्टिम फैमिली है वो समझती है कि हम अब आइसोलेट हो गए हैं, अभी हमें किसी की सपोर्ट नहीं रही, तो वो मजबूरन फिर उसके कंप्रोमाइज़ेज़ में चले जाते हैं। फिर वो कराची का कोई केस हो या अंदरूनी सिंध कहीं का केसेस हों, तो इस किस्म का अगर मीडिया साथ नहीं होता तो बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम उनका सपोर्टिव नहीं है, पुलिस उनके साथ ज़्यादातर नहीं होती है, जब तक मीडिया सामने है और मकामी जो सियासतदान है वो भी इतना कोई खास उनके साथ नहीं होता। तो इस वजह से भी इन चीज़ों की या इन केसेस की फॉलो बहुत ज़रूरी है कि ताकि वो अपने किसी मंतकी अंजाम पर पहुंचे। जैसे ही मीडिया की अटेंशन हटती है तो वो कंप्रोमाइज की तरफ वो मजबूर हो जाती हैं वो फैमिलीज। ये दुरुस्त बात है ज़फर साहब की कि मीडिया में काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन अगर हम देखें तो ये सिर्फ बड़े शहरों तक की है, और ख़ास तौर पर इंग्लिश मीडियम जो अखबार आते हैं उनमें। जो रीजनल पेपर्स हैं, जो उर्दू पेपर्स हैं, उनकी रीडरशिप ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि छोटे-छोटे इलाकों में छोटे, तो वहाँ पर अभी भी जो तस्वीर, नाम, ये सब कुछ उसी तरीके से ही होता है, और वही लोग क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हैं, तो अगर वो देखते हैं कि हमने चैनल पे भेजी वो नहीं चली स्टोरी या वो जो वीडियो है, तो वो फेसबुक पर अपलोड कर लेते हैं या ट्विटर पर अपलोड हो जाती है या व्हाट्सएप पे हो जाती है। मगर उसके पीछे ये वो यकीनन इसमें तरबियत का फुकदान होगा, क्योंकि हम जैसे जर्नलिस्ट भी जो यहाँ पर काम कर रहे हैं तो इसी मरहलों से गुजरे हैं। जब तरबियतों से पक कर पहुंचे हैं तो हमें भी रियलाइज हुआ कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए और इस तरीके से गलत इम्पैक्ट पहुंचता है। तो जो तरबियती भी है सहाफ़ियों की, वो भी ज़्यादातर हम देखते हैं तो ज़्यादातर बड़े शहरों तक है। और हाल ही में कुछ हमने ऐसे भी देखा, पिछले दिनों एक लाड़काना में एक वाकया हुआ है स्टूडेंट्स के साथ, मगर उसमें ये हुआ कि उनके चेहरों को डी फोकस किया गया। कम से कम इतना ये हालिया कश्मीर के वाकये के बाद ये ज़रूर हुआ है। या नवाबशाह में एक माइनर बच्ची के साथ रेप हुआ, मगर उसमें उसकी तस्वीर तो नहीं आई मगर नाम वगैरह आया। तो यकीनन जैसे जैसे ये डिबेट आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे इसको रिपोर्टिंग करने का में तब्दीली आएगी, क्योंकि जो लोकल और रीजनल पेपर हैं वो नेशनल मीडिया को देखते हैं, बल्कि उसको कॉपी पेस्ट करते हैं कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, उसके ही असर को कबूल करके फिर उसमें वो चेंजेस लाते हैं। थैंक यू रियाज, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपका ज़ाहिर है कि पर्सपेक्टिव जो है वो एक गैर मुल्की नशियाती इदारे के साथ का भी है, और दूसरा आपका ज़ाहिर है कि एक लोकल सतह पे भी आप इन्वॉल्व रहे हैं सिंध के हवाले से, थरपारकर के हवाले से। तो ज़ाहिर है आप वहाँ की जो रिपोर्टिंग है और आप बीबीसी में जो कर रहे हैं उन दोनों का आपने एक तरह से हमें अपना तजुर्बा बताया है। मेरा ख्याल है कि हमने आज जितनी बातचीत की है उसमें से 2-3 चीज़ें जो मुझे लगी हैं कि हम इनको लेके आगे, क्योंकि अभी फरजाना ने जिससे कहा था कि वे फॉरवर्ड हमारे यहाँ होता ही नहीं है, तो वे फॉरवर्ड मुझे ये नज़र आ रहा है कि हमें जैसे कहा गया कि एक मीडिया वॉच हो, जो हम जैसे हम हैं ही, अब करता ही मीडिया वॉच है, और वी आर द वॉच डॉग ऑफ द मीडिया, सो वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। और हम जो रेप के केसेस हैं उनके ऊपर एक बुलेटिन तश्कील देते हैं, जो हमारा मे बी मंथली हम इसको रख लेंगे कि हर मंथ जितना भी मीडिया हम मॉनिटर करते हैं उसमें
रेप के केसेस कितने आए थे, एंड देन अगेन वी कैन ब्रेक इट इनटू द प्रोफाइलिंग, लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, विजुअल्स, वो सारा कुछ उसके अंदर फिर हम दे सकते हैं. सो एक टेक अवे तो ये है हमारा. दूसरा टेक अवे जो मैं चाह रही थी कि सारा मीडिया अपने साथ लेके जाए, और इवन जो मीडिया जो एंटरटेनमेंट के साथ है, कि जहां हमें मौका मिले हम इस पे बात जरूर करें, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे ये बात दबाई जाएगी. और जैसे बीगुल ने जिस तरह से कहा कि वो वक्त आए कि आप रेप की रिपोर्ट करने से एक औरत या एक लड़की शर्मिंदा ना हो, घबराए ना, क्योंकि जब मैं ये कहती हूँ कि रेप को रेप कहा जाए और तुम्हें और उसके साथ इज्जत को ना जोड़ा जाए, तो मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि रेप जो एक अमल है वो किसी भी औरत से या किसी भी लड़की से या बच्चे से उसकी अंदर की जो इज्जत है, जो उसका गुरूर है, जो उसकी अना है, उसको नहीं ले जाती. वो एक घिनौना अमल है, एक जिस्मानी जिनसी अमल है, एक ताकत का अमल है, जो एक ताकतवर एक कमजोर पे दिखाता है, और उसको हमें वहीं तक रखना चाहिए. उसको इज्जत, गैरत, इस्मत के साथ आप जोड़ेंगे तो ये चीज़ मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी कि ख्वातीन या लड़कियां इस चीज़ को किसी के साथ शेयर करें. और जब तक वो शेयर नहीं करेंगी, हमारे यहाँ ये हमेशा एक टैबू, एक स्टिग्मा बना रहेगा. इसी के साथ मैं अपने जितने भी सारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि इंशाल्लाह हम कुछ दिनों बाद इस तरह का एक और कोई वेबिनार रखें, ताकि जितनी भी मीडिया के साथ हमारी इंटरेक्शन रही है 22 सालों में, उससे जाहिर है कि हमने भी बहुत सीखा, और मीडिया ने, जैसा वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ हमसे सीखा ही है, बट देयर इज स्टिल सो मच टू डू. और कमिटमेंट के साथ करते रहना जो है वो बहुत मुश्किल काम है. बट आई एम लकी, अक्सस लकी टू हैव a lot of committed partners, a lot of committed journalists, media, जो हमारे साथ हैं हमेशा. and we hope कि जो हमारी तजावीज़ हैं उन पे ज़रूर गौर किया जाएगा कि let's not wait for a rape to happen to write on rape or report on rape. Thank you so much everybody, and we shall meet again. Thank you.